Orang tarekat pun ada diceritakan oleh Allah dalam Quran. Dalam mukaddimah ucapan saya tadi, saya bacakan 2 ayat daripada surah Al-Imran, ayat 190 dan ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang ulul albab ni tuan-tuan diceritakan oleh Allah dalam 2 ayat ni. Ayat 190 Allah menceritakan bahawa ulul albab telah dikurniakan oleh Allah peningkatan ilmu, peningkatan tauhid, daripada ilmu dan kepahaman tauhid tentang Allah kepada hakikat dan makrifah. Mana kita tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat 190 bahawa ulul albab ni telah dapat melihat ayat-ayat Allah di mana yang tersirat dalam semua kejadian. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Semua kejadian alam nyata yang kita nampak ni tuan-tuan, ada lapisan dalamnya yang dikenali dengan istilah malakut. Cuba kita ingatkan ayat yang terakhir di surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu ni ada malakutnya. Alam malakut itu alam yang zahir ini kita lihat dengan mata kepala, menjadi dalil akli, ayatun mar'iyah. Tapi dalil-dalil mengenai Allah, ayat-ayat Allah yang berada di alam malakut hanya boleh dilihat oleh pandangan hati kita apabila Allah Subhanahu wa taala bukakan berbagai hijab. Antara orang mukmin yang dikurniakan oleh Allah melihat ayat-ayat Allah, mengenal Allah menerusi ayat-ayatnya yang berada di alam malakut ialah ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kita bukan ulul albab, kita tak akan nampak. Bagaimana mereka boleh dapat begitu? Karena mereka terus bertarekat, tenggelam dalam zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu dah orang-orang yang sentiasa berzikir dalam apa juga keadaan. Syekh Fahrul Razi dalam kitab tafsirnya menerangkan dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk itu jaga, wa ala junubihim berbaring itu tidur. Orang ulul albab ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jaga pun ingat Allah, tidur pun ingat Allah. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, inna ainaini tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mataku menidurkan aku, tapi hatiku tak tidur. Maksud hati Nabi tak tidur, ketika Nabi tidur, hati Nabi terus secara otomatik Allah, 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 tidak pernah berhenti. Karena Rasulullah diperintahkan oleh Allah dalam ayat 205 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal
wala takum minal ghafilin. Ya Muhammad, hendaklah engkau ingat dan sebut nama Tuhanmu Allah di dalam hatimu, dalam keadaan hatimu tadarruk dan takut kepada Allah, tanpa ada suara, sepanjang masa siang dan malam. Bil ghudwi wal asal. Gudu itu asalnya pagi, asal itu asalnya petang. Tapi Syekh Fakhrul Razi menafsirkan pagi itu mewakili seluruh siang, petang itu mewakili seluruh malam. Jadi Rasulullah diwajibkan supaya dalam hati itu ingat Allah, Allah sepanjang masa siang dan malam. Wala takum minal ghafilin. Ya Muhammad, jangan sekali-kali engkau berhati ghaflah, lalai. Karena itulah Rasulullah menegaskan tadi, dia tidur tapi hati tak tidur. Gulungan ulul albab pun sama, tuan-tuan. Mereka ulul albab ni sentiasa ingat Allah sepanjang masa, siang dan malam, jaga dan tidur. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dari mana mereka boleh berzikir? Tentunya jawapannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di satu sudut, tuan-tuan, kita nampak jelas Nabi Muhammad lah bapa tarekat. Gulungan tarekat yang pertama disebut oleh Allah dalam Quran ialah ulul albab. Siapa dia? Sebahagian sahabat, terutamanya ashabus suffah. Ashabus suffah. Ashabus suffah ni, tuan-tuan, bukan semua orang miskin, orang kaya pun ada. Mereka duduk beribadat di Masjid Nabi. Ya. Sayyidina Ali pernah menggambarkan keadaan ashabus suffah ni. Kata Sayyidina Ali, kita rasanya tidak akan dapat melihat satu gulungan orang mukmin seperti ashabus suffah. Mereka malam-malam beribadat kepada Allah, bangun beribadat kepada Allah, baca Quran dan berzikir. Bila pagi-pagi hari, baju mereka kusut masai, baju mereka berdebu, rambut mereka kusut masai. Bila matahari sudah naik setembok, setinggi tembok, mereka sembahyang. Lepas sembahyang mereka berzikir. Sambil ketika berzikir itu, sambil meliuk-liukkan, menggerakkan badannya ke kiri ke kanan, jadi seperti pokok yang ditiup oleh angin di musim angin kuat. Mereka menangis sehingga air mata membasahi baju mereka. Ini kata Sayyidina Ali. Mereka inilah yang disebut oleh Allah dalam suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ya Muhammad, engkau sabarkan saja hatimu untuk terus bersama sahabat-sahabatmu. Mereka itu sepanjang masa siang dan malam mengingati, menyeru Tuhan mereka Allah. Yuriduna wajhah, yang mereka mau Allah. Rasulullah mau Allah, sahabat-sahabat ya, yang terus berzikir mau Allah. Orang-orang tarekat sekarang pun mau Allah. Bila-bila orang tarekat ni mau Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi.